जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई, कैसे हो आप? जय भीम। जय भीम सोनू भैया, स्वागत है आप सभी भाइयों का। आपका तबीयत कैसा है दीदी? ठीक है भैया, आप बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं सोनू भैया। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया जी। आप कैसे हैं सोनू भैया? जय भीम भारती भाई। मैं भी ठीक हूँ दीदी। ओके भैया, थैंक यू। आप दवा खा लिया दीदी? हाँ भैया, मैंने दवा खा लिया है। सभी सामान्य साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भैया। ठीक है। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। अभी जब कह रहे हो आपको तो सो जाना चाहिए। रेस्ट कर लो, आप वैसे सफ़र में थके हो। मैं पूजा को बोल कर आता हूँ। आपका खाना पीना हो गया सोनू भैया? बिजी हूँ अभी। जय भीम भैया। भारती भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। खाना पीना हो गया? खाना पीना हो गया सोनू भैया, आप बताओ। थैंक यू भारती भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। भारती भाई, थैंक यू सो मच।
तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं भाई, सिर में बहुत दर्द हो रहा आज फिर सिर में दर्द हो रहा काफी। हम्म, क्या चीज बेटा? कनेक्ट किया है, वहां से वो सेटिंग से करो, सेटिंग से जाओ, वहां से करो, सही होगा। नहीं है हॉटस्पॉट आपका नहीं है, सेटिंग पे चेक करो फिर से। हुआ? नहीं हुआ? थोड़ा सा काम बचा है, कल कर लूँ। कितना काम है? 1.5 पेज। लाओ, मैं बैठ कर देती हूँ। फोन दो, कॉपी दो, कर दो। मेरे भी तो सिर में काफी दर्द हो रहा है। उनको मैं ही कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं। हो सके तो कर लो, नहीं तो कर देती हूँ हेल्प थोड़ा सा। कर लो बेटा, अभी टाइम है। फिर कार्टून देखूंगा। कहाँ चल रहे हो घूमने? अब तो ऊपर जाना है सीधे। सोनू भैया, घूमने कहाँ जाएं? ऐसा तो नहीं लग रहा है हम कहीं घूमने जाएंगे। एक छोड़ उसको, यहाँ से येलो वाली वो देना, उसमें से येलो वाली दवाई देना, एक ही गोली बची भी है। काहे लग ऐसे रहा? पानी दे देना बेटा। मैं अब जा रहा हूँ दीदी। ओके भाई, थैंक यू। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। धमरात्रि भैया, बाय बाय। बाय बाय भैया, भारती भैया।
नाम बताओ क्या रखना है। नाम ऐसे फ्री में थोड़ी बताऊंगी भाई, बताओ। सबसे पहले नेक लूंगी, उसके बाद नाम बताऊंगी, पहले थोड़ी बताऊंगी। पहले आप बताओ क्या दे रहे हो। सोनू भैया बताओ नेक में क्या दे रहे हो, नाम तभी बताएंगे ना। हंसना थोड़ी है, आपको क्या लगा सारा काम फ्री में हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या दे रहे हो। जल्दी बोलो, आप सही टाइम पे याद दिला दिए हो। शुभ काम में देरी नहीं, बोलो क्या चाहिए। अच्छा, मैं बोलूंगी, जो बोलूंगी मिलेगा क्या। हंसने से थोड़ी काम चलेगा, बताओ मैं जो बोलूंगी मिलेगा। क्यों पेज फाड़ दिए, क्या हुआ, गलत हो गया था। हाँ आकाश, पेज क्यों फाड़ दिए। पेज नहीं फाड़ा, इसको चिपका दूंगा। क्यों। रात में बिल्कुल। अच्छा चलो सुबह बताएंगे, इतनी टाइम नहीं, इतनी टाइम बता देंगे, हो सकता है नींद ना आए तो। हमारी वैसे भी नहीं आ रही है, कहीं आपको भी ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। सुबह बताएंगे। हमारी तो खुशी में नहीं नींद आएगी, हमारे तो खुशी में नींद नहीं आएगी, आपको तो टेंशन हो जाएगी कि क्या मांग रही है, पता ना दे पाएंगे नहीं, क्या मांग रही है सोचते रह जाओगे। हम तो खुशी में सोएंगे कि भैया बोले हैं जो मांगो मिल जाएगा। सो जाओ सो जाओ, मुझे पता टेंशन हो गई, नींद नहीं आएगी अब। अब मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। क्या बेटा, सो जाओ, मैं यही हूँ, सो जाओ आराम से। हाँ सो जाओ। हम्म, सीधे सो इस पे। क्या हुआ, इंक लग गई हाथ में। साबुन साथ धो लो, नोटबुक पे लग जाएगी फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। स्किन कट मम्मी
बंद करना, हम्म? म्यूट करना, क्या करो तो क्या नोट? म्यूट हो, म्यूट हो। परेशान कर दिए, रो रो के परेशान कर दिया। आप एक दिन में परेशान हो गए, भाभी 20 दिन से संभाल रही हैं, वो नहीं परेशान है। आपको सिर्फ अपनी परेशानी दिख रही है। हम्म। एक मेरे सर पे बैठी है, 20 दिन के बाद मिले, वो किसके सर पे बैठने जाएंगी बताओ? किसके सर पे बैठने जाएंगी? जो लाड प्यार बच्चों को माँ बाप से मिलता है वो बेशक मिलता है, लेकिन वो उतना नहीं जाते हैं। लगाव अपनों से ही होता है। मार रही है ठीक कर रही है बाबू बताना, चीज क्या लेके गए हैं? चॉकलेट नहीं मिला? शानवी बताना बेटा। नानी पास भाग कर आई हैं मेरे पास। अच्छा नानी के पास से भाग के आपके पास आ गई। आपकी लाडली परी हैं, जाएंगी कहाँ? फेस भी तो आपसे पूरा टू सेम एकदम। अच्छा भाभी पे दोनों गुड़िया नहीं गई हैं, दोनों आप ही पे गई हैं। खाना पीना खाए कि नहीं? तेरे तो सिर में दर्द हो रहा है शाम से बहुत ज्यादा। खा लिया? क्या खाए हैं? खाना में क्या खाए? चिकन, मटन, क्या खाए? मछली? अच्छा मछली खाए।
क्या क्या खा लेते हो सोनू भैया? मछली से पूछे, मछली क्या क्या खाई थी तालाब में? मुझे ज्यादा पसंद है मछली। अच्छा, मछली ज्यादा पसंद है। और मछली से पूछो मछली को क्या पसंद है, वो तालाब में क्या क्या खाई थी? कचड़ा। कचड़ा। हमारा बेटा बोल रहा कचड़ा खाई थी। हाँ तो प्रदूषण के हिसाब से तो ऐसे ही है। जानवर। अच्छा, जानवर सिर्फ खाई थी? हाथी थोड़ी खा ली, ये भी बताओ। हम्म। जानवर में प्रकार भी होते हैं और भी होते हैं। जानवर में तो हम भी आते हैं, हमें थोड़ी खा लेगी मछली। उससे बड़ा मैं ही हूँ जानवर। बिल्कुल, इंसान जानवर तो होता ही भैया, सच्ची। क्योंकि मछली जो है तालाब की सफाई करती है, और इंसान ना सब चीज की सफाई कर देता है। बकरा, मुर्गा, मछली। मुर्गा ने घर द्वार आंगन की सब सफाई करता है। सबसे बड़ा जानवर कौन हुआ? इंसान, जो सबकी सफाई कर जाता है। बताओ, सच बोला गलत? हंसो मत। सबसे बड़ा जानवर तो फिर इंसान ही हुआ भाई ना, बताओ। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, इसीलिए कह रही हूँ। हमारा बेटा भी वही बात बोल रहा है, मम्मी सबसे बड़ा जानवर तो इंसान ही होता है। रेस्ट कर लो सोनू भाई, सफर में भी आप जगे हो, कल से थके हो, सो जाओ आप।
कल घूमने जाना है। कहाँ घूमने जा रहे हो? कल कहाँ घूमने जा रहे हो? अभी कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? फिर कैसे डिसाइड कर लिए घूमने जाना है? तीन लोग का छुट्टी करवाया। अच्छा, दोस्त लोगों का छुट्टी करवा दिए घूमने के चक्कर में। हाँ, घूमने कहाँ जा रहे हैं तो बताओ। राखी। अच्छा, नहीं अभी हमने जाग रहे हैं। अभी हम बंद कर देंगे। अभी सोचा नहीं, कल पता लगेगा। अच्छा, चलो ठीक है, कल सोच लेना कहाँ जाना है। हमें भी बता देना, हम भी आ जाएंगे नेक उग लेने। एड्रेस दे देना। अच्छा, आप तो ले नहीं जा रहे। जिस पागल इंसान को बोल रहे हो जो आज तक देखा ही नहीं है कहीं कुछ, बताओ। पहली बात तो हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। हम घर से कहीं घूमने नहीं जाते, बाहर जाते ही नहीं। बस बाहर जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने ले आने, बस इतने ही जाते हैं। शॉपिंग पे कहीं जाना होता है तो हस्बैंड के साथ जाते हैं। अभी तक हमको नहीं पता है। घुटन सी होती है भाई भीड़ भाड़ में, मेरी तबीयत खराब हो जाती है।
थोड़ा घूमने जाओगी तो माइंड फ्रेश रहता। माइंड फ्रेश कहाँ से रहेगा भाई, माइंड तो वैसे देख रहे हो खराब चल रहा है। इसी माइंड की वजह से तो दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो माइंड की वजह से होती है भाई। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आज यहाँ सूजन हो गई है दोनों साइड, ये चीज़ें बहुत दर्द हो रहा है। इसको दबा के ऐसे रखते हैं ना, थोड़ा सा आराम मिलता है। नींद भी नहीं आती ना, सबसे बड़ी बात ये है। अभी नींद की गोली खाई हूँ। जब सर में ऐसे दर्द होती तो नींद भी नहीं आती। घूमना भी जरूरी है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता भाई सच्ची। मैं जितना अपने आप को घर में अच्छा लगता है उतना बाहर नहीं। बताओगे कल कहाँ जा रहे हो घूमने? जंतर मंतर या इंडिया गेट, कहाँ जा रहे हो? देख से दो। सो जाओ। कल डिसाइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, डिसाइड कर लेना। एसी चालू किए, पंखा क्या चला के सोए हो? बम्बई में पंखा चल रहा था, दिल्ली में एसी। क्या चलाए हो पहले बताओ। एसी चल रही है, पंखा। अगर ना चल रहा हो तो गांव वाला पंखा ले लो जो हाथ से चलाते हैं। दोनों नहीं है। अरे गांव वाला हाथ का पंखा होगा, उसी को चला लो। वो भी नहीं है। अच्छा, फिर इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, पानी तो आ रहा होगा इतनी टाइम।
नहा लो थोड़ा सा। ना पानी आ रहा होगा तो टंकी का पानी होगा, उसी से नहा लेना। हंसी किस बात की आई? नहा लिए या नहाना नहीं है? टंकी में 2 डुबकी लगा लो। कौन सा कमरा? मुर्गी के कमरे में हूँ? अच्छा, मुर्गी के कमरे में क्या कर रहे हो? एक आध भूज लो ही। सोनू भैया, एक आध भून लो धीरे से। देख रहा होगा थोड़ी ना कोई, सब तो सो जाएंगे अभी। कह रही हूँ ना, एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
टंकी वाले पानी में ना 2 डुबकी उसी में लगा लो, सुबह तक ठंडगी मिलेगी आपको। एसी निकाल दिए, कोई बात नहीं है। भूत वाला कमरा है। भूत कहाँ से चला गया भाई? ऐसे डरवाओगे ताकि मैं रात को नींद ना आए। हम्म? नींद वैसे भी नहीं आ रही है। भूत कहाँ से आ गया? सो जाओ आप भी, नींद नहीं आ रही है भाई, इसीलिए तो मैं लाइव चलाई। मैं लाइव नहीं चलाई होती आज। मैं भी सोऊंगी सच्ची, लेकिन नींद नहीं आ रही है कैमरा बंद करके ना। सिर में सिर्फ दर्द हो रहा है काफी, और बहुत ज्यादा हो रहा है। आंखें चढ़ी लग रही नहीं है, अजीब सी एकदम हो रखी है। लाइट बंद कर देना, गैलरी की लाइट बंद कर दो। अब जोर से नींद आ रही है, सो जाओ भाई सच्ची, आप बहुत थके हो। सो जाओ आप, प्लीज आप सो जाओ। आप सो जाओ भैया।
आकाश 4 बजे का अलार्म लगाना। जैकेट उतार दूं? जैकेट उतार दो जैकेट, सोने जा रहे हो ना, जैकेट उतार दो। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ठंड तो नहीं लग रही ना? पानी बोतल बस है? ये सो जा।
जय भीम भैया, परवीन भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? कैसे हो बड़े भैया जी? खाना पीना हो गया आपका? आप तो भूल ही गए हमें। ऐसा नहीं है भैया, भूले किसी को नहीं है, सबको याद करते हैं। शायद आपको पता नहीं है, भूले किसी के नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं किसी के लाइव में जा पा रहे हैं। हम ठीक है, आप बताइए। हम भी ठीक है भैया, सिर में दर्द हो रहा है। हमारा खाना पीना हो गया है। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच। क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? नहीं परवीन भैया, सिर में दर्द हो रहा है, आपको बताया था ना, माइंड से प्रॉब्लम होती है ना, इसी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए आपको देखते होंगे ना, लाइव पे ज़्यादा नहीं बैठती हूँ। सिर में बहुत दर्द हो रहा है भैया। थैंक यू सो मच। हम किसी के लाइव में कहाँ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। आएंगे भैया, जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा समय है अभी। पहले अपना शरीर ठीक है तो सब ठीक है। बात आपकी सही है भैया, इसीलिए तो परेशान रहते हैं। आपको तो बताए थे ना, दिक्कत होती है किसी से, उसीलिए तो थोड़ा सा परेशान है अभी। कोई दिक्कत होती है ना, जरा उसको सोच लेते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। सिर में दर्द होना बहुत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त नहीं होता। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।
हम्म।
हम्म।
हम्म हम्म
हम्म,
हम्म। हम्म।
हम्म,
चपाती सो गया आकाश उठ जाओ फोटो तेरा उठाओ टाइम ज्यादा हो उठ जाओ तेरा उठ जाओ फोटो उठाओ आकाश 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 उठ जा टाइम ज्यादा कर बेटा उठ जा उठ जा आकाश चावल रखे और फिर उठो जाएगा नहीं लगे मुझे क्या एक साइड में एक साइड थोड़ा सा उठ जा हाय टाइम नहीं उठ फास्ट उठ 6:40 हो 7 बजे उठ चाय रखी 10 को उठ जल्दी उठ सुबह तो भी चाय रखे आकाश में 10 इसको भी दे दे जल्दी उठ जा चाहिए
हाँ जादू तो छोटू सर जाइए जल्दी से बाबू को सर को दे
रात को तेरे को मच्छर ने काटे थे, नहीं तो यहाँ काट लिए। तो खोल दे ना। जल्दी जा, 7 बज गया, हाथ पैर मुंह धो के ब्रश करके फास्ट अब जल्दी जा, टाइम नहीं है, निकल आ चलो जल्दी जा, जल्दी जा। माँ, मैं अपना मच्छर काट रहे थे। हाँ देखा मुझे लिए बैठा है खून पी के, देखा आकाश देख गोलियों बैठा है, देख हाँ देख देख गोलियों मां से लिया था हमने इसकी ले ले मरे यार जा चलने ना सुबह छोटी सुबह से जल्दी जा आकाश फास्ट जा रहा है 7 बज गए मार 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 अभी जीवित है the end चलो पुलिस ने भी रखा जा जा हाथ धो हां हां लग गया लेट अभी तेल लगा देते हम भी ये वाली बंदे निकाल रहा था है ना नीचे से बंद कर लिया अब निकाल दे जा चलो मैं किया करूं जा निकाल पहले हाथ पैर धो लग लो जब साथ में चलाना काम नहीं है ये दोनों जा रहे हैं अभी, तो मैं बाद में चला जाऊंगी।